छड़े की चाट हो पिला संगे फिस्ट आंबो फिस्ट बर्तमान पियाज ता पियाज देखा उनिया पियाज पियाज देखा होची ना बा पियाज पाखु देखो एटा हला पियाज हला कि तदिया नि दिचा चाबडा ताकू भारी हस मारची ता मुंह के खा स्टार्टर कोन ना को येला लंका गुंड लंका और लुण गुंड एटा हला सादा लुण बिट लुण आसे कि बिट लुण दका नै कोला आखिर पहिला कोन ना को हमर चामच कटा है नड़िया पत्र रे चामच है स्वाद मुताबिक लुण पड़ला देखो आंब पूरा पाखुरा स्वाद मुताबिक आंब आंब टमाटर कंचा सुखिला लंका लुण आ पियाज एटा चटपटी है मैं दुकान थाऊ दे दियो एटा दे दियो हां स्वाद मुताबिक मुआड़ उठे बुला मुआड़ मुटिया है हबे मुआड़ के टेस्ट करी हाथ तो बड़े दे दिया बोला कौन कौन खाइबो जदी आस रुआ 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 हमर से पत्र पार्टी के करियोनी हला वीडियो होची रुआ एटा हला तमर हला थाली एटा हला गिन्ना हला धर एठू गिन्ना एंटी हला एटा हला गिन्ना हला ये गुपचुप क्या रुआ पार्टी करना एटा हला तुम गिन्ना धर आजी आजी एटा हला किस्ता गिन्ना धर एमती धरि मु खाइ एटा हला गुंड रगिना येला हमर सानो गुंड हल्दी गुंड येला हमर सानो गुंड हल्दी गुंड आउ आको दउ ना ओ ये बठिया जनी एठी नहीं आउ हमर रुआ पाटी कर वीडियो चला ये ला कोइली र एटा हला कोइली र ए मोर हाउन्या खाउ न हो सेंदर दियो देखो ए आको दउ ना ये छिड़ाई जी ना ए बस बस बैठ बस तू एटा हला पुअर आरो आरो फोटो वीडियो नियो आरो वीडियो नियो हां धर बस हां रो वर्तमान हमर मोटा गुंटा हबो हला तापे टी करि दियो बा हे मोटे दउ तमरे ना पिंछा गजी दे थांदा भल होय थांदा हां से हेनी त सेन धरिबो हला देखाओ रुआ रुआ के खाइबनी एका संगे खाइबो हला म आको बांटी सारे जार अधिका जीवो कहबो हला हां एटी का जार कम जो किन कहबनी देखाओ बांटो चलीची वर्तमान हमर चटपटी बंटा बंटी चलची जहार अधिका जीव से कहबो एटी गुंडर गोटा मोर गोटा एटी मोर आ एटा हला हम बड़ गुंडर अच्छा ए मु अधिका नउ निजे अनै थियो हला दाउ 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 गति दाउ सेति ता कोन अधिका निजे जा बेटा जो बेटा बड़ से ताक से लिखा दिया हबो देखो मु अधिका फेन भाग माप करछि माने मोटी अधिका जीव आमे तो हमको हम काटि ना हो तमे काटिलो तमक दिया हम जो अधिका दु मोटा काटि करिजु जा किस्सा कट काटि गोटिया र र र और गोटी आदि का काटि तू नहीं छु बड़ा बड़ा तू नहीं हां से नहीं चल नहीं छु ले हां मोटा मोटा हरे दिया है जी तो तबा दी थर देली हां ऊ मोटा हरे दिया है छत्ता देबा है चलो दियो बा देली बाबा गाय आई लागी रे गाय आसु तार भाग दिया हबो एति थाउ आको से रुओ आको एति खाइ सारो तापरे न तोर चाम लग से सब ताळे तो पिठा ने के हां ने तो चामच द मते दियो रुओ चामच रे नियो तोर गोटा चामच रुओ तोर गोटा रुओ के खाउ नै जाको थुओ एटा को थुओ हम फोटो उठेबी गोटा रुओ गोटा एथरे गोटा कित्ता छाड़ी पको इधर रुओ आई खा ले रुओ ओरे फोटो गोटा उठे दवा रुओ के ये करना फोटो गोटा रख फोटो उठो से गोटा उठे दे ए तू आगो खाउ छु तब देलु ए मो कई भाग रख रुओ अछि तम ता रो अब मुडी टेस्ट करे मुकाना मेंबर सेकंड मेंबर जाका सेची रे केमते लागछ एपटु आरो उठेलु ये केमते बसी खाउ ए बड़ा बागळ रे बड़ा बागळ हाय
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଟିକେ ବାପିକା ଗର୍ଭ ହେଲା ନହେଲେ ହବା କଥା ନୁହଁ। ଏ ସାନ ଗାହାଣ ସିଏ ଖାଉଛି ମୋର ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ତାକୁ ଧୋଇଦବା ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ଦବା ହେଇ ବଡ଼ ପାଗଳ ଲୋକ ସରିଗଲାଇ ତାକୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋର କଣ ଖାଲି କରୁଛୁ ଆଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଙ୍କର କର ସବୁ ଆକ୍ସନ କର ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକା ଆଗ ପ୍ରବଳର ଆବେ ଇଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛୁ ଆଉ ଉଠେଇବୁ ଡୁଡୁ ବେ ଟୁଟୁ ବି ହାତ ଡୁଡୁ କେତେ ଖାଉଛୁ କହିଲୁ କେତେ ଖାଉଛୁ କେତେ ଖାଉଛୁ ଭଉଣୀ ଏଇଟା ଭଉଣୀ ଶିବ କିଏ ନା ଲାଗୁ ଶିବ ଅଲଗା ପକା ତୁ କହ ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ଆବେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଚିକେନ ହେଲା ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସାନ ଗାଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବରା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସାନ ବିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଛୋଟା କେମିତି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିମ୍ବା ଗୋଡ଼ା ନାଚ ତ ମୋର ଖାଇସାରିଲେଣି ଓହୋ କହିଲେ ପୁଣି ଯାଅ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବନେଇଦେବା ନାଇଁ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିବ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁନ ମୋର କଣ ଖାଲି ଆସୁ ତାଙ୍କର ତ ମେନ୍ ଲିଡର ଯେ ତାର ଆଗେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଲିଡର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଇଏ ଯଦି ଆମ୍ବ ଇଏ ଯଦି ପନିକି ନ ଆଣିଥାନ୍ତା ପିଆଜ ନ ଆଣିଥାନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଇଏ ଯଦି ପିଆଜ ଯାଇକି ନ ଆଣିଥାନ୍ତା ଇଏ ଯଦି ଆମ୍ବ ନ ଛଡ଼ିଥାନ୍ତା ଇଏ ଯଦି ଆମ୍ବ ନ ଛଡ଼ିଥାନ୍ତା ଇଏ ଯଦି ପିଆଜ ନ କାଟିଥାନ୍ତା ଇଏ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାମଚ ଯାଇ କାଟିକି ନ ଆଣିଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଲି ବସିକି ଗୋଳେଇଥିଲି ମୋତେ ହେଲା ଏ ସୁପାମା ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଡାକ ସୁପାମା ଏ ସୁପାମା ହେ ସୁପାମା ଆସ ନା ଖାଇବ ଆଙ୍କର ଏଠି ଲୁଡୁ ଖେଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି ତମ ନା କଣ ତମ ନା କଣ କୁହ ଲୁଡୁ ଖେଳ ମେନ୍ ଲୁଡୁ ହେଲା ଇଏ ନ ରହିଲେ ଖେଳଟା ହବନି ଇଏ ତ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ସାରେ କରିନି ହଁ କରିଛି ଟିକେ ଦାଉ କରିଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ଖାଉ ଲୁଣ ଗଲାଇ ପୁଣି କଣ କରିବା ସେ କେତେଟା ରବାର ଗଲାଣି ତା ଠିକ ଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେକ୍ସନ ହବ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ ହବ ହେଲା ଏବେ
ଆଜି ଗ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେକ୍ସନ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହଉ କୋଡେ ତ ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଣିବୁ, ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ଏଇ ତୁ 10 ଟଙ୍କା ଦବୁ ତୁ 10 ଟଙ୍କା ତୋର 10 ଟଙ୍କା ତୋର 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସମସ୍ତେ ଦେବ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ ହବ 140 ଟଙ୍କା ମୋର ପେ ଚିକେନ ଦରକାର ଆବେ ତୁ ତ ଖାଇଲେ ଗଲା ହେଲା ତୁ ଦେ ଖାଇ ପାରିବୁନି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ଇଏ ଆମର ବିମ୍ବଳି ବା ବିମ୍ବଳି ये कौन हौची ମୋର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖଉନି राग काहे गला ରାଗ ଲାଗୁଛି ये दंडकार अंदर बन्न भोजी ଲାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଖାଇଦିଅ